الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم وخصوصا لحضرة أرواح إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء المصنفين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا لحضرة روح سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. ثم وخصوصا لحضرة روح الإمام أبي حسن الصادلي. ثم وخصوصا لحضرة روح الإمام أبي حمد محمد بن محمد الغزالي. ثم وخصوصا لحضرة روح الإمام أحمد البدوي. ثم وخصوصا لحضرة روح الإمام أحمد الرفاعي. ثم وخصوصا لحضرة أرواح مشايخ ومشايخهم وأساتذهم. ثم ونخص خصوصا روح كيai Haji Abdullah Fakih Langitan. ثم وخصوصا لحضرة روح Mbah Maimun Zubair وأصولهم وفروعهم أن الله تغشهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم وخصوصا إلى حضرة السيد الحبيب زين بن إبراهيم بن سميد. ثم وخصوصا إلى حضرة السيد الحبيب توفيق بن عبد القادر بن حسين أسقاف. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Moga-moga barokah fadilana karamana surat al-Fatihah. Moga-moga lantaran hakaban kedudukan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga lantaran syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga lantaran barokah fadilana karamana para auliya Allah, para ulama-ulama Allah, barokah kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah malarmok rang sepana beten kaula rang sepana cakat ngaji selampun sabung amur. Wabil khusus ke almarhum Bapak Toha, almarhum Kiai Khusairi, almarhum Kiai Musayyadi, almarhum Kiai Pausan Najib, almarhum Bapak Johari, almarhum Bu Johari, almarhum Pak Tomo, almarhum Abu Tomo, almarhum Pak Wer, almarhum Bu Wer, almarhum Pak Sudar, almarhum Bukti, almarhum Pak Sumar, almarhum Pak Jainal, almarhum Nyisari, almarhum Nyidul, almarhum Pak Muradi, almarhum Pak Bu Muradi, almarhum Pak Sani, Pak Sanin, almarhum Bu Sanin, almarhum Pak Sa, almarhum Bu Sa, almarhum Pak Saidi, almarhum Bu Saidi, almarhum Bu Nipa Tarsum wa usulihim wa furihim an Allah taghasham birahmah wal maghfirah wa yuskinhum al-jannah wa yukhtimu lana wa lakum bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa ila hadrati nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terakhir moga-moga barokah fadilana karamana surat al-Fatihah. Moga-moga lantaran hakaman kedudukan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga lantaran syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga lantaran barokah fadilana karamana para auliya Allah, para ulama-ulama Allah, barokah kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah malarmok beten kaulus keluarga cakat ngaji keluarga selama masa adem moga-moga selalu irak sesarang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tiap orang selamat di dunia wa dunia wal akhirah. Dan moga-moga ikan pengakinnya dalam segala urusan dunia akhirana akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله أنا الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد عليه صلاة الله محمد رسول الله عليه صلاة الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفر اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين هذه الدار دار الله وفيها عباد الله أمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه الدار دار الله وفيها عباد الله أمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه الدار دار الله وفيها عباد الله أمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله 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 ارحمنا أنت مولانا الله الله وبلنا ما لنا غيرك مرحبا بوصايا رسول الله ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل روح الدعوة النظر إلى الأمة بعين الرحمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بجاه وبحق وبصفات النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa adada alaina min barakatihi fid dharaini. Amin. Sebelumnya betul kaula guys dajenjakan on sporana atas keterlambatan punten karena faktor sengaja karena beda masalah si cek pentingnya rekosa jadi boleh dan sudah jenjakan cekosa nyawan suarana punten karena faktor sengaja kosa terutama ke sahibul bait kosa punten kalau nyawan suarana kosa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa adada alaina min barakatihi fid dharaini. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hithu ala taqarrubi ila salihin. Julusul insan baina yaday waliyin lillah kahalbi syatin aw kasajji baydatin khairun min an tataqatta'a fil ibadati irban kalamu Habib Alwi bin Syihab
Ruwiya fi ba'dil athar anna Allah ta'ala yuhasibu abdan fatarjahu sayyi'atuhu fayu'maru bihi ilan nar fa idza duhiba bihi yaqulu Allah ta'ala li Jibril alaihi salam adrik abdi was'alhu hal jalasa fi majlisi alimin fid dunya fa'aghfir lahu bi syafaati fayas'alu al-abda Jibril fayaqulu ma jalastu fayaqulu Jibril ya Rabbi anta a'lamu bi hali abdika fayaqulu salhu hal ahabba aliman fayas'aluhu fayaqulu la fayaqulu ya Jibril salhu hal jalasa ala ma'idatin ma'a alimin fayas'aluhu fayaqulu la fayaqulu ya Jibril salhu an ismihi wa an nasabihi fa in wafaqa ismuhu isma alimin ghufirallah fayas'alu fala yuwafiqu fayaqulu li Jibril khudh biyadihi wa adkhilhu al-jannah fa innahu kana yuhibbu rajulan kana dhalika ar-rajul yuhibbu aliman fayaghfaru lahu bi barakatihi min hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hissu ala taqarrubi ila sholihin. Al-hissu anjuran ala taqarrubi untuk mendekat ila sholihin ke orang-orang soleh kosa mereka. Jadi bahagian kosa mereka yang juraki seorang para ulama kosa pakon menyemak ke orang-orang soleh kosa. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tibi semerintah kosa mereka bahagian pakon kumpul sarang orang-orang soleh. Makanya dalam situng syair elagu kisarang Sunan Kalijogo tombo ati iku limo ing wernane kosa menika estona punten karangan Sunan Kalijogo punten kosa menika debune Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjemah langsung sarang Sunan Kalijogo ngangkui bahasa Jawa dalam bentuk tembung dalam bentuk lagu kosa menika. Jadi tombo ati iku limo ing wernane utawa sak warnane kosa menika. Tombo ati iku limo kosa menika dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keterangannya kepada dalam kitab Al-Adkar karangan Imam Nawawi kosa menika. Jadi dalam kitab Al-Adkar kosa menika beda penjelasan dawaul qalbi khamsatun kosa menika. Jadi obat ate kosa menika beda lemak di antara nangke kompol sareng orang-orang soleh. Kompol sareng orang-orang soleh kosa menika sangat penting kosa menika. Sebab orang soleh kosa menika nika minangka lampu kosa menika. Ulama kosa menika minangka lampu. Coba baabun semangken bekto malam mangken andai kata sobong lampu kosa odin baabun tak pernah kosa menika tak pernah anak baabun kosa menika kompolengane keme tenang kosa me jemper kosa menika lantaran bede cahaya lantaran bede lampu kosa le ulama orang-orang soleh kosa engke sami kadilam lampu. Maka ada guna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam cerita bekto Kanjeng Nabi Muhammad debu kosa debu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ittabiul ulama khatabalin nasi yauman. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad cerita bekto kosa menika pidato kosa esena pidato kosa ittabiul ulama ittabiu noro asambian kapi al ulama ke para ulama anak pemipakon noro ulama kosa menika fa innahum karna saongkun ulama kosa sirajud dunya panika teti lampuna dunya wa masobihul akhirat benteti lampuna akhirat kosa tanpa baaban kosa menika odi jauh dari tuntunan para ulama kosa maka baaban kosa menika jelen perkara peti tibi atengka rep karep tibi amekir rep karep tibi jan tibin kosa menika bener pon la bener kosa menika le orang dimulai ngane kepon la berpikir sesuai karep aban tibi kosa tanpa mengikuti tuntunan para ulama kosa maka manusia menika bakal dadi orang der bener tibi kosa.
Mangkan anak seorang Allah Subhanahu wa taala Allah naronaki Al-Qur'an kosa mesop aja sambiane ka mengikuti tuntunan si bede ne Al-Qur'an si mampu jelasake esena Al-Qur'an kosa menaken ki para ulama karena para ulama kosa warasatul anbiya pewarisna para nabi kosa. Mangkan dalam pertemuan malam mangken kosa menaken jelasake Al-hissu kosa menika sangat dianjurkan kosa. Bersi maknai bahasa Indonesia pun lah. Al-hissu sangat itekanaki kosa ala taqarrubi kang kui mendekat menyemak ila solihin de orang-orang soleh kosa. Julusul insan baina yaday waliyin. Julusul insan lengkina orang kosa menika baina yaday waliyin engersanah wali lillahi walina Allah Subhanahu wa taala kosa. Tetapi lengkina sambian kosa menika nek ngersana walina Allah Subhanahu wa taala kosa senajan sekejap kosa menika limit. Senajan sekejap senajan sebentar kosa menika kahal bisatin kadi sekejap meresu susu kosa au kasajji baidatin utawa kadi mele telur kosa kadi memecah membeli telur kosa menika senajan sekejap lengki sareng para wali kosa menika khairun panik lebih bagus kosa min antataqatta fil ibadati irban senat nek lebih bagus ekaten beng sampeyan nglakonin ibadah sampai aben kosa menika terpotong-potong kosa nglakonin ibadah sampai tengen tekok kosa pun lah ngelakonin ibadah sampai merepot buru kosa lantaran atau oning saren kosa ngelakonin wiritan sampai tanang kapalan kosa menika panik ki lebih bagus lengki sareng para wali senajan sekejap kosa kadi sekejap ka hal bisatin kadi sekejap mersusu au kabai napa kasajji baidatin atau memecahkan telur anak kosa lantaran semak bi para walina Allah Subhanahu wa taala kosa pangkelian kosa menika berdiri sampungan ke Allah Subhanahu wa taala kosa pangkelina kosa menika berdiri sampungan bi Allah Subhanahu wa taala kosa lantaran semak bi walina Allah Subhanahu wa taala kosa tak bahas walina Allah Subhanahu wa taala ki odi kosa atau bela ampun sobung umur tak bahas kosa pokon bila kompon bi walina Allah panik bisa nyebabaki selamat selamat pangkelian kosa selamat dari penyakit ateh selamat dari ereh selamat dari tengki selamat dari hasud selamat dari sombong kosa karena orang wala semua bi wali-walina Allah kosa aben kosa senajan tadi wali paling punten tero ekleburan wali lebih-lebih tero ekleburan sareng Allah Subhanahu wa taala kosa menika sampai ngane ke kosa pentingnya orang kosa menika kompol sareng orang soleh kompol sareng ulama kompol sareng orang alim panik sangat luar biasa kosa faedana manfaatah baik manfaat itunya kosa maupun manfaat akhirat itunya kosa menika baaben lantaran kompol sareng ulama bekal oneng artena sokor kosa bekal oneng artena remah bekal oneng artena sabar kosa menika ketika baaben kosa odik ngalamin masalah kosa ungki cena ulama kosa baaben bakon sabar ketika baaben kosa lako arang oleh penghasilan ungki baaben bakon remah baaben ketika lako oleh penghasilan tak enggak semestena biasa oleh 100.000 mungkin oleh 10.000 atau oleh 20.000 ongki pakon kutu sokor kosa selalu nerima kosa nikel lantaran apa kosa semak sarang orang-orang soleh kosa semak sarang orang-orang alim kosa nikel manfaat nek dunya kosa manfaat nek akhirat kosa menika ruwiya fi ba'dil asar ceritaake dalam sebagian asar kosa menika debuna para sahabat kosa menika Allah taala
Saungkun Allah subhanallah ta'ala yuhasibu abdan, maneka ngisap seorang hamba kosa. Keterangannya ke istan lastare ijelasake kosa, tapi mbek kitab si pengarang kosa mereka tetap etoles pole kosa. Jadi baaban kosa engke bareng baaban kosa nek ngiring dewen ulama tetap ebe kosa. Ruya icaritake fi ba'dil asari dalam sebagian asar kosa anallah ta'ala saungkun Allah subhanallah ta'ala yuhasibu ngisab Allah abdan seorang hamba kosa. Allah subhanallah ta'ala kosa ngisab seorang hamba kosa, ketika hisab kosa fatarjahu sayiatuhu, ketika hisab kosa menika kecubuan kosa menika lebih unggul tempeng kebagusan kosa menika, tusana lebih posa tempeng pahala kosa menika. Fayuk marubihi air seorang hamba kosa menika perintah seorang Allah subhanallah ta'ala ilan nar menuju ke neraka kosa, perintah pakon masuk ke neraka kosa menika. Faidadu hibabihi, ketika orang mereka berangkat menuju ke neraka kosa mereka yaqulullahu ta'ala Allah subhanallah ta'ala pastebu di Jibril alaihissalam ke malaikat Jibril alaihissalam kosa. Ketika orang mereka berangkat menuju ke neraka kosa mereka gara-gara tuhusan lebih kosa akhirnya perintah pakon masuk ke neraka. Ketika perjalanan menuju neraka kosa Allah subhanallah ta'ala debu ke malaikat Jibril, Debun Allah subhanallah ta'ala ke malaikat Jibril, adrik abdi, adrik paringin oneng Jibril abdi datang kabula ke sahabat was'alhu bentanyain Jibril ke tang kabula ke sahabat hal jalasa napa pernah lengki ta tang kabula ke safi majlisi alimin dalam majelis orang arem fid dunya tatkala na odini atas dunya ting seumpaman orang paneka pernah lengki nek majelis orang alim ketika odini atas satunya kosa menika fa'aghfira maka sengkok bakal nyepora lahu de kabula kosa menika bisafaatihi kelaban sebab syafaat ta orang alim kosa menika. Tanya aki Jibril napa orang menika ya bekto odini atas satunya pernah lengki ta nek majelis orang alim kosa ting pernah lengki kosa maka sepora orang waneka kabule waneka sebab syafaat atau orang alim kosa. Letu ti orang alim ulama para wali kosa napa boleh kelas para nabi para rasul kosa tambah sempurna caranya nyafaat kosa ini orang alim kanan mampu nyafaaten kosa. Orang alim kosa mereka kancan kanan angger kancana kosa mereka masuk garisan orang ahli surga kosa pakai bisa nyafaaten kan cesi golongan ahli neraka. Jadi pentingnya apa kosa polong bi orang soleh kosa mereka karena pakai ni akhirat kosa bisa maringin syafaat. Maka Allah subhanallah ta'ala merintah ke malaikat Jibril pakon nanyain kosa was'alhu tanyain Jibril huda kabula kosa hal jalasa napa pernah lengki kabula kosa menika fi majlisi alimin dalam majlis seorang alim fi dunya tatkala na odini atau dunya atau tinggal cakan cini kan pernah lengki ni majlis seorang alim saya si alim sambian dat punten tapi kitab ni kele pengarang ni kayak menika Habib sen sebab aban kosa menika lengki nek kanja menika karena beda kitab Al-Fawaidul Mukhtar punten bula sebab bula tak alim cara sambil nyebut ustaz kosa ini karena terpaksa kosa menika. Hal jalasan pernah lengki kabul kosa fi majlisi alimin dalam majlis orang alim fi dunya dalam atas setunya kosa maksud tetap kala na odi ni atas setunya fa'aghfira ketika pernah lengki ni majelis seorang alim kosa bekto odin kosa fa'aghfira maka sengkok nyepora ke kabul fa'aghfira maka sengkok nyepora lahu ke kabul kosa bisafaatihi kelaban sebab syafaat orang alim kosa fayas'alu
Fayas'alu pas tanya kau sapa neka al-abda ke kabul kau sapa pasera tanya Jibril malaikat Jibril pas malaikat Jibril kau sapa neka tanya de kabul kau sapa fayaqulu pas jawab kabul kau sapa ma jalastu sing kau tak lengki sing kau tak pernah lengki sareng orang alim kau sapa fayaqulu Jibril pas de malaikat Jibril ya Rabbi do pangeran ten kaula anta a'lamu ajunan kuste a'lamu dabsi lebih ngaoningan bihali abdika kalaban beden tengkan kabulana ajunan kuste fayaqulu pasti bu Allah subhanallah ta'ala kosa ke malaikat Jibril salhu tanya aki Jibril dek kabul kosa hal ahabba napa pernah lebur ta tang kabul kosa aliman de orang alim kosa fayas'aluhu kemudian tanya malaikat Jibril huda kabul kosa fayaqulu maka jawab kabul kosa la sing kok tak pernah lebur de orang alim kosa niku berarti orang mel-mel niku tak pernah kumpul de orang alim engke tak lebur de orang alim kosa padahal orang kosa niku lho mulai lebur ke orang alim napa boleh muljaaki ke orang alim kosa dan dia benar Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man akrama aliman faqad akramani pasaran orang si muljaaki orang alim maka orang jeria berarti sami sareng muljaaki sing kok jadi orang si muljaaki ke orang alim kosa dan dia benar Gusti Kanjeng Nabi dia orang jeria si muljaaki ke sing kok kosa karena orang alim kosa warasatul anbiya kosa man akrama aliman faqad akramani pasaran orang si muljaaki ke orang alim kosa maka orang jeria si muljaaki ke sing ka faqad akramani wa man akramani dakhalal jannah pasaran orang si muljaaki sing kok dakhalal jannah maka orang ini mesti masuk surga kosa dakhalal jannah kata dakhala niku fi'il madi ini secara tak langsung bisa ngandung makna tahqiq kosa maka mesti sami kadi contoh ayat wana iqtarabatis sa'ah dalam Al-Qur'an kan beda ayat iqtarabatis sa'ah semak kiamat kau sahabat lah padahal kiamat neka tak lun terjadi tapi Allah subhanallah ta'ala dalam jelasake masalah tentang kiamat Allah ngangkui kalimat fi'il madi bila fi'il madi ini menunjukkan zaman yang telah lewat padahal kiamat belum terjadi ini kenutuaki sangking mesti kiamat terjadi kosa entah bila kosa menikah ke wallahu a'lam kosa menikah sejelas cakap jangan jenika tanya apa lah mungkin manterwe tanya apa tak laku tak mungkin sebab beda orang ngaji sebab tanda-tanda kiamat kosa ini malah sombong orang ngaji kosa ini jadi tanda-tanda kiamat malah sombong orang ngaji sebab dahulu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innallaha la yabidul ilma intiza'an yantazu minal ibad saongkon Allah subhanallah ta'ala tak nyabut ilmu secara langsung ke dedene para ulama tapi ulama dia pontut gentung hatta idalam yubki aliman sampai sombong sekali orang alim mula sombong orang alim sekali kosa ittakhadhan nasu ru'usan juhalan air umat kosa neka montut pemimpin sidubudu kosa waneka mula montut pemimpin sidubudu kosa ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'afta bigari ilmin fadallu wa adallu pas pemimpin si butuh kosa tanyain kosa tentang persoalan agama dek menjawaban sesat menyesatkan makanya sampai semakin ini terjadi semakin ini pun telah terjadi pun kadi bede bareng orang mantan preman kosa menika mantan preman cerita terang-terangan sing kok niki lho punten tak pernah mondok sing kok niki tak pernah nih tapi dadi aki tukang ceramah kok salah ceramah laku gridu terus kok tapi orang kosa sing ngaji kok sawane kan beda YouTube kok anggur ceramah rame anggur ceramah punten rame napa kok sakne gridu aneh dan ngacat orang nyek
nyek orang kok sahabat kuridu terus ingkene ke kon la cocok bi dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok sahabat akhirnya kok sahabat ketika tanya apa pernah libur tuh ada orang alim kok sahabat aluhu kemudian malaikat Jibril tanya ada orang kabul kok sahabat fayaqulu jawab kabul kok salah sing kok tak pernah libur ada orang alim kok fayaqulu ya Jibril fayaqulu kemudian Allah Subhanahu wa taala buka malaikat Jibril kasa ya Jibril he Jibril salhu tanya akide kabul kasa paneka hal jalasa ala maidatin ma'a alimin napa tang kabul kasa paneka pernah deur bareng sareng orang alim ta ning lho dadi cakan cengajen iki nggih kudu sering deur ibu le bajen aku me Allah syafaat nggih Fayas'alu kemudian tanya malaikat Jibril kosa malaikat kabul kosa fayaqulu la enten sing kok tak pernah deer be orang alim kosa fayaqulu Allah Subhanahu wa taala pas debu boleh ke malaikat Jibril ya Jibril he Jibril salhu tanya aki wahai malaikat Jibril de kabul kosa an ismihi tentang asmana kabul kosa wa an nasabihi ben tentang nasab tentang kabul kosa fa in wafaqa ismuhu bila asmana kosa cocok isma alimin bi asman orang alim kosa gufira lahu maka ispora tangkabul kosa menika jadi asmah gara-gara cocok bi asman orang alim ne kecuken bisa maringin pengaruh kosa menika jadi asma nika pengaruh kosa menika limit jadi punten asma sembarangan Abdul Hamid misalnya limit asmana Abdul Hamid cocok di asman orang alim kosa nama boleh ya Hamid kosa walina Gusti Allah kok berarti limit ni aku andai kata memasukkan neraka kosa bu asmana sing cocok di asmana ya Hamid Gusti taoneng dah ya Hamid kosa ni walina ajunan kekasihna ajunan kita lurus sampean Abdul Hamid engki Gusti masuk ke surga maka napa kosa menika dalam aturan syariat kosa menika beda istilah akikoh kosa menika akikoh kosa menika hukum sunat maringin asma bagus juga hukum sunat jadi sunat maringin asma bagus kosa menika cek maringin asma sekarepen kosa menika cek maringan asma Dedi napa kosa nereng sebereng kosa engke maringan asma Abdul Hamid napa kosa Marzuki berarti Supeno ya Supeno nega sombong orang alim asma Supeno nega kok aku dongkel nyon pertolongan lebet barokana asma nega kesulitan kosa nega Fayas'aluhu ternyata asman tak cocok di asman orang alim kosa menika fayas'aluhu akhirnya Allah Subhanahu wa taala merintah oleh ke malaikat Jibril kosa fayas'aluhu malaikat Jibril pas tanya dak kabul kosa fayas'alu kemudian tanya malaikat Jibril huda kabul kosa fala yuafiku ternyata asmana tak cocok fayaqulu kemudian Allah Subhanahu wa taala merintah kosa debu ke malaikat Jibril ke malaikat Jibril kosa Allah Subhanahu wa taala pasti buka malaikat Jibril jabun Allah Subhanahu wa taala kosa khud biyadihi khud teku Jibril biyadihi tangan tang kabul kosa wa dakhilhu ben masuk akik tang kabul kosa al jannata ke surga padahal kabulana Allah Subhanahu wa taala sepa masuk ke neraka kosa mereka engke tak pernah lengke bi orang alim bekto odin kosa mereka engke napa kosa tak lebur de orang alim kosa mereka engke tak pernah deer bareng bi orang alim kosa asmana kanan punten asmana orang alim kosa nasab kanan engke sobung tak adu kosa mereka tapi Allah Subhanahu wa taala akhir kosa menika debu fayaqulu debu Allah li Jibril ke malaikat Jibril khud takhu Jibril biadihi tangan kabul kosa menika wa dakhilhu al jannah pas masuk aki ke dalam swarga ana permasalahan fa innahu karena saung kuna tangkabul kosa kana yuhibbu tangkabul kosa menika pernah lebur rojulan de orang kana si bedalika rojul yuhibbu aliman
Karena tangkabune kosa menika pernah lebur de orang, si orang ini pernah lebur de orang alim kosa menika. Padahal urutan cangkokan si nomor 2 kosa menika. Nika ambil Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke surga kosa menika. Fa innahu kana yuhibbu rajulan, karena tangkabune kosa menika pernah lebur de orang, si orang kosa menika pernah lebur de orang alim. Napa boleh ngajakan ngaji kosa menika mungkin langsung ceklukan ke surga kosa nika. Dadi cakan ngaji nika ting urusan surga ki mengremeng kosa seko nika ahli surga napa punten kosa. Kosa mbiyen niku berarti tak mantep de keterangan nek kosa menika. Orang si pernah lebur de orang nek lain kosa. Orang nek pernah lebur de orang, si orang nek pernah lebur de orang alim. Punten orang nek lebur ke orang alim punten, tapi orang nek pernah lebur de orang, si orang si leburen kosa lebur de orang alim. Nek bisa masuk aki ke surga Allah subhanahu wa ta'ala kosa menika. Nika keistimewaan orang napa kosa menika orang alim atau orang soleh kosa. Rawa al Imam al Baghawi, rawa nyerita aki pesera al Imam al Baghawi, al-Baghawi kosa. Termasuk juga keduan karangan kosa kitab tafsir arana tafsir al Baghawi kosa. Jadi ahli rijal keduan kitab tafsir al Baghawi kosa. Tapi dalam cetakan mangken kosa tafsir al-Baghawi kosa pegandeng sareng tafsir Khazin kosa. La al-Imam al-Baghawi kosa nyeritaake bisa nadi kelaban sanata an ibni Umar dari sahabat Abdullah bin Umar kosa engke menika putrana Sayyidina Umar bin Khattab kosa. Dadi putrana Sayyidina Umar kosa menika kedan putra Sayyid Abdullah kosa, Abdullah bin Umar. La Abdullah bin Umar kosa menika kejukeun ngriwayatake hadis kosa ngriwayatake hadis-hadis dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung kosa. Ceritake dari Abdullah bin Umar kosa qala debu Abdullah bin Umar kosa menika qala debu pasira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Debu Kanjeng Rasul kosa innallaha sa'angkun Allah azza maha mulia Allah wa jalla bin Muhammad. Innallaha sa'angkun Allah azza wa jalla la yadfa'u angkunola Allah bil muslimi sebab situng orang muslim as-solisi soleh an mi'ati ahli baitin dari 100 keluarga kosa 100 keluarga kosa menika min jiranihi dari tetanggene napa kosa orang muslim sesoleh kosa nolak al-bala bala. Jadi lantaran abade situng orang muslim sesoleh kosa Allah subhanahu wa ta'ala kosa bisa nolak bala kosa menika bisa nolak bala 100 tetangga kosa menika lantaran situng orang muslim Allah subhanahu wa ta'ala nolak bala gara-gara beda orang muslim situng orang muslim soleh. Lebayangan ki kosa menika andai kata beda orang soleh 2 kosa andai kata beda orang soleh 4 mungkin angin bala nika deteng kosa. Nika Allah subhanahu wa ta'ala nika bener Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung kosa. Cenderung Abdullah bin Alawi al-Haddad kosa menika. Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad kosa sekeduan kompolan zikir Ratibul Haddad kosa atau wirdul latif kosa menika. Neka debu Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad kosa qala debu pasira as-Syekh Syekh al-Imam Syekh Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad rabana Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad kosa radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi. Dewan Habib Abdullah kosa matat haru tak tampak kosa matat haru tak padeng kosa barokatus soleh barokana orang-orang barokana orang soleh kosa tak tampak barokana orang soleh kosa alaman kekancana kosa menika sahibahu si merengin kancana nika huda orang
de orang soleh kosa illa ba'da mautihi, kecuali mola sobung umur orang soleh nah. Jadi kan cengaji ni keselama boleh ki odi kosa boleh mungkin yang kebiasa misalnya yang kep kanjana yang keberengai yang kep apa tapi sambian go aku mola boleh sobung umur kosa sambian karekas tanah anak apa boleh dimen minta mepet ke ustad anak apa boleh minta nyemak ke ustad dengan nyeus. Oh bahaya ya biar ni. Jadi sambian ni kesemangkan tak sadar kosa mereka. Buk penting ngebodene baabe enek tengah-tengah sambian ni sangat penting kosa engke sambian tak kersa ngak to yang kebule kanjana yang ke adin kosa mereka. Yang kebiasa kosa. Makin jelas dia bin Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad kosa. Sirah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad kosa. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad kosa mereka wali kutub raja para wali kosa. Pernah debu nama tak haru tak tampak tak jelas kosa mereka barokatus soleh barokah na orang soleh tak tampak alaman ke orang sohibau sing anjain orang mereka huda orang soleh illa ba'da mauti, kecuali selastaren apa na orang soleh baru malah seorang umur keres sekosa mereka anak pebula dimin matanyem nyema anak pebaaban kosa dimin minta nah orang sepeda minta nyon ijazah minta nyon amalan orang sepeda nah neka mola orang jadi orang soleh ni baru karena mola kersen kosa mereka sambian mola orang soleh ni sobung omor wal waliyu sementara wali kosa mereka yakunu iktinauhu perhatian wali kosa mereka bikorobati kekerabat wali. Jadi wali kosa mereka perhatiannya kosa mereka kekerabat kosa mereka walaidin benda orang-orang senyakein para wali kosa walaidin benda orang-orang senyakein bihi ke wali kosa. Jadi perhatian wali ni kilo pertama ada keluargana sikap yang dua kosa mereka de orang-orang senyakein para wali. Jadi kita kosa mereka, jadi ting orang soleh kosa mereka perhatian enak kersen nah kosa ni kancan nah bekal kersa ketika mula orang soleh sobong omor. Tapi bila wali kosa mereka perhatian nah kosa mereka engke ebek to odin kekerabat tah. De orang-orang si nyakein kosa mereka. Wal waliyu tineng wali kosa yakunu iktinauhu perhatian para wali kosa bikorobatihi kekerabat walaidina benda orang-orang senyakein bihi ke wali kosa ba'da mauti selastaren apaten wali aksaro panikul lebih posa min iktinaihi bihim fi hayati eketempeng ebek to odiin kosa mereka. Jadi perhatian wali kosa mereka ebek to odiin ambil ebek to sobung omor ni lebih perhatian ebek to sobung omor kosa mereka. Jadi wali ketika ki odik kosa perhatian ke keluarga sekian misalnya 70% ke orang-orang senyakein perhatian kosa 70% kosa. Tapi bila wali kosa pun lah sobung omor kosa perhatian kosa ni lebih kosa mereka 100% dek memperhatian para wali selampun sobung omor ke kerabat ke keluarga ke kancan ke sahabat ke orang-orang senyakein kosa ni lebih perhatian kosa. Bahkan para wali kosa perhatian kosa mereka lebih perhatian de orang-orang senyakein ekaten peng de kancan kosa mereka. Lebih perhatian de orang senyakein dimen orang neka ebek to odin wali neka yenye cacat kosa kata ya Hamid kosa ebek to ki odin pernah yang temen beto kosa mereka. Pernah ya Hamid bi tetangken yang temen beto. Jadi yang ke wali kosa mereka gagah kosa mereka. Kanjeng Nabi Muhammad mulje manusia kosa yang tembi betok if teman-teman bi betok kosa mereka peng kira Ka'bah kosa yang teman bi betok raja kosa
yang tembi kotor ontak kosa niku Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi wali-wali Allah niku selalu napa kosa menika kudu kuat tahan nafsun kosa. Karena ingane tapi aneh wali kosa ketika sobong omor kosa perhatian wali kadang bengke kancana ambil orang senyakien kosa lebih perhatian dah orang senyakien kadang bengke dek kancana akhirnya tanyain wali kosa wali sampean mah bisa lebih perhatian dah orang senyakien bareng orang senyakien bekto odin ke sambian kosa sarah sementara neke kancana sambian bule kancana sambian si selalu bantu sambian si selalu nolong sambian kosa anapa sambian mata perhatian kosa jawab wali kosa engki sebab orang senyakien kosa engki panjen butuh pertolongan kosa ting sambian kosa mereka bareng latang kancam maka tak tolongan abin bisa nolong kosa neka wali kosa neka aneh kosa jadi kancing haji nih tak usah terkebeter lah ustad nih ketindak orang si kabit kenal ci ongkun bulan nih lah kanca abid kanca rakap selalu bantu selalu nolong tak isa rasa lagi kosa lene keterangan ingat nih kesambil mirama kosa padahal bulan selalu nolong selalu bantu le wali panjen sikap ingat nih berarti sambil wali tak ke Allah alam kosa anak nggih kepanjan-panjan enggak nek ana pewali ko sama lebih perhatian ko sali annahu karena seongkona wali fi hayatihi ebekto odin wali ko sa masgulun paneka isibu akibit taklifi kelaban itu tuntutan ko sa ne dadi wali ebekto odin ko sa paneka neka posak tuntutan ki sibuk ngurus keluarga ki sibuk ngurus santri ki sibuk undangan ki sibuk neka posak kok urusan kosa wa ba'da mauti ketika selestarina sobong omor kosa menika tarahullahu anhu al-aiba maka Allah subhanahu wa ta'ala ngelepas kosa beban hidup sobong tuntutan pon lah sobong ngengonin keluarga sobong kutu pengajian sobong kutu neka sobong pon lah jadi murni abun sobong beban malah sobong beban fokus bantu de orang-orang si pernah nyakiin perhatiin nada keluarga nada santri jadi ontong orang nikah keduan guru keduan hubungan ambil orang-orang soleh keduan hubungan ambil orang-orang wali keduan hubungan ambil para ulama keduan hubungan ambil orang alim musa yang bagi tolabud doa Allah alam bisawab al-fatihah